أزراربي جنرال صادقان ገብረትንሳኤ ሽሕኳ ኣብ ገዘብ ረታው ቃርሲ 17 ዓመታት ከሙን ኩናት ኢትዮ ኤርትራን ቅድሚ 5 ዓመታት ኣብ ልዕሊ ትግራይ ዝተኻየደ ጆኖሳይዳል ኩናት ንምምካት ኣብ ዝተገበሩ ቃልስታት ህዝቢ ትግራይ መሪሕ ግድኡስ ተጻወተም ስምምዕነት ፕሪቶሪያ ንክፍረሙን መሪሕ ልዑል ኣበርክቶ ዝነበሮ ጅግና ትግራዋይ ጀነራል ሙኻን ዝፍለጥ እንትኾነ ምስቲ ዝተቃለሰሉ ህወሓት ዘለዎ ፖለቲካዊ ዘይምርዳን ኣስታት 2 ዓሰርታት ዓመታት ዝጸንሐ ምስሓብ ካብ ዝሓለፉ ልዕሊ 2 ዓመታት ናብዚ ድማ ናብ ምጥፍፋእ ምትሕናይ ዝበጽሕሉም ኩነታት ተሓዚብና ኢና መራሕቲ ህወሓት ነቲ ኣዝራራቢ ወተሃደራዊ ሊቅ ሓይልታት ትግራይ ተባሂሉ ዝተጻሕፈሉ ጀነራል ኣብ ዓውዲ ዲፕሎማሲን ፖለቲካዊ ትንታንን ቀዲሙ ዝጽዋዕ ጀነራል ጻድቃን ንውድቦም ንከፍርስ ብምስራሕዮም ዝኸስዎን ብቂም ዝፍርጅዎን ድሕሪ መጋቢት 2017 ዓመተ ምህረት ጀነራል ጻድቃን ገብረትንሳኤ ምስቲ ምክትል ፕሬዚደንት ኮይኑ ዝሰርሓሉ ዝነበረ ናይቲ እዋን ፕሬዚደንት ግዝያዊ ምሕዳር ትግራይ ናይ ሕዚ ፕሬዚደንት ፓርቲ ስምረትን ሚኒስተርን አቶ ጌታቸው ረዳ ብህወሓት በሓይሊ ካብ መቐለ ተሰጊጎም ኣብ አዲስ አበባ በመሰረት ውዕሊ ዝፈረምናዮ ፕሪቶሪያ ምስ መንግስቲ ፌደራል ኮይና በሓባር ክንሰርሕና ኢሎም ኣብ መንቅስቃስም ዝርከቡ ጀነራል ጻድቃን ገብረትንሳኤ ሕዙን ኣብ ዝኾነ ፖለቲካዊ ሰልፊ አባልነት ከም ዘይብሉ ኳዳስ ምስ ተፈላለዩ አባላት ተናሕናሕቲ ውድባት ፖለቲካ በሓባር ብምዃን መንቅስቃስ ደለይቲ ለውጥ ትግራይ ዝብል መንቅስቃስ ይመርሕ ከም ዘሎ ይዝግለጽ ኣብ ሓራ መሬት ዝንቀሳቀሱ ዕጡዋት ሓይልታትን መራሒ ምዃኑ ዝግለጽ ሌተናል ጀነራል ጻድቃን ገብረትንሳኤ በቀዳማይ ሚኒስትር አብይ አሕመድ ዝምራሕ መንግስቲ ኢትዮጵያ ንሕቶታት ትግራይ ከይፈትሐ ድሕሪ ሕዚን ተቐጺሎም ክስዕቡ ዝኽእሉ ሓደጋታት ንምምላሱ ከቢድ ከም ዝኾነ እዩ ኣጠንቂቅዎ ዘሎ መስመር ቀይሕ ባሕሪ ንሓዱሽ ዞባዊ ሚዛን ኣገዳሲዮም ኣብ ትሕቲ ዝብል ዝዘርግሑ ኣዘራራቢ ነዊሕ ትንታንም ኣብ ኣገዳሲ መስመር ቀይሕ ባሕርን ስትራቴጂካዊ ዞባ ቀረን ኣፍሪቃን ዘለዎ ሓይልታት ኬንያ ዘለዎ ሓይልታት ዓድታትን ረባሕታቶም ንምሕላው ዝግበሩ ንጥፈታት ብዓይኒ ኢትዮጵያ ዘበገሰ ትሕቲ ኣፍ ደገ ባሕርን ግደ ትግራይን ኣጉሊህሎም ጀነራል ጻድቃን ድሮ ኩናት 2013 ንቀዳማይ ሚኒስትር አብይ አሕመድ ረኺቡ ትግራይ ብሓይሊ ከተንበርክኻን ምፍታን ንታሪኻዊ ተፈጥራውን ኩነታታ ብትኽክል زي مجنزابيو مسز بتجري ترداد يخان حبير كان مبر بحيل كتنبر كخمفتان مودعتو ودقتيلو زات أنقلهم حذر ما تقدماي منيستر زي تملس حتى تجري كملس أنت قتيلهم زلوا حدقة أتأنقي قولة جنرال እቲ ጀነራል ንጋዜጣ ዘ ሪፖርተር ኣብዝሃቦ ሰፊሕ ትንታነም ቀይሕ ባሕሪ ንቁጠባታት ኤሽያ ኣፍሪቃን ኣውሮፓን ዝራኸብ ኣዝዩ ወሳኒ ናይ ባሕሪ ነጥቢ ከም ዝኾነም ንኣስታት 12 ክሳብ 15 ሚታዊ ካብ ኩሉ ህጉራዊ ንግድን ኣገደስቲ ዲጂታላዊ ትሕተ ቅርጽን ከም ዓለማዊ ቁጠባዊ መንገዲ ኮይኑ የገልግል ይብል ተዛማድነት ናይ ባሕራዊ ንግዳውን ካንሸሎም ኣብ ግዜኡ እናወሰኸ ስትራቴጂካዊ ዓለምለኻዊ ትርጉም ሙሉእ ሜዳን ቀይሕ ባሕርን ከዕብ ምዃኑ ዘእምት እቲ ጀነራል ኣብ ቀረባ بناي وكلنا جريجتاتن مسرتاوي زوباوي نحن حزدرخو نابزي مرقع مرادم العالم لخاوي قرب سنسلتات مسرتاوي حدقائم دحنت كمون مرقعون بتماسالي كبيت سلوا يهلو يبل لازم تكاتا زيبلو ميدا ويدما مسمر كيح بحرين محاس تحجزلو زيرو دمر دايناميك نحدش روغون زوباوي ميزان نمدقاف كترفلو يبل الزحف زي نعود كيح بحري زغلصو وسنتيرو وحيتات علماو ترغمو زيرو راغع وصيت مبسباس منغستات كمون هلاواوي دليتات نايتا زعابيت هاجر قرن افريقا زخونت ኢትዮጵያም ዝምርምር ከም ዝኾነ ይገለጽ ንሓያል ዘመናዊ ዝገብር ኣድላይነት ኢትዮጵያን ነባርን ክትግምቶ ዝከኣልን ተበጽሕነት ባሕሪ ዘዋሃድ ፖለቲካዊ ስፍራም እቲ ዝያዳ ተግባራዊ ዝኾነ መንገዲም ንነዊሕ ዋን ጸንሕ ምርግጋዕን ዘላቂ ዓወት መንገዲ መጻኢ ምዃኑ ይሙገት ቀይሕ ባሕሪ ይብል ጀነራል ጻድቃን ዓለማዊ ቁጠባዊ ዲጂታላውን ሻምበቆ ስትራቴጂካዊ ዋጋ ቀይሕ ባሕሪ ዘይደራድር ምዃኑ ብምግላጽ ኪኖቲ ሊንክ ዓለማዊ ንግዲ ዘለዎ ተራም መተካእታ ዘይብሉም ዲጂታላዊ ካንሸሎ ምዃኑ ይሙገት ትሕተ ባሕሪ ሰፊሕ ጽቕጥቅጥ ፋይበር ኦፕቲክ ገመዳት ዝእንግድዩ ቀይሕ ባሕሪ መዓልታዊ ብትሪሊዮናት ዶላር ዝግመት ሓበሬታ ፋይናንሳውን ንግዳውን ጥፈታትን በቲ መስመር ሲዩ ዝሓልፍ ኣብዚ ዝኾነ ይኹን ምዝንባዕ ንግዳዊ ዕንቅፋት ጥራይ ዘይኮነም ብሓንሳብ ኣብ ዓለማዊ ምትእሳር ፋይናንሳዊ ድሕነት ዝፍጸም መጥቃዕታትን ትርጉም ዘለዎ እዩ እዚ ጂኦግራፊ ነተን ሰለስተ ህጉራት ዝራኸብ ካብዚን እተን ክልተ ኤሽያን ኣፍሪቃን ብቁልጥፍ ዝዓብያ ዘለዋ ኮይነን ልዕሊ ፍርቂ በዝሒ ህዝቢ ዓለሙ ዘለወን ነቲ ዞባ ኣብ ሕምብርቲ ዓለማዊ ትንበያ ሓይሊ ይቕምጦም ብፍላይ ድማ ከም ቻይናዊ ተበግሶ ቻይናዊ ፕሮጀክት ተበግሶ ሓደ ቅናት ሓደ ምድሪ ዝኣመሰሉ ተበግሶታት ተቢሎም እዚ ድማ ብሰሜናዊ ቀይሕ ባሕሪ ኣብ ውሕስ መተሓላለፊም ኣዝዩ ዝምርከስ ምዃኑ የስምረሎም ስለዚ ቀይሕ ባሕሪ ከባቢያዊ ዘይምርግጋዕ ብኡንብኡ ናብ ዓለማዊ ስርዓታዊ ሓደጋም ዝትርጎመሉ ጂኦፖለቲካዊ ኣካል ምዃኑ እቲ ጀነራል ይገልጽ ኢትዮጵያ ህላዋዊ
ጻዕሪ ላዕላዊ ኣፍደገ ባሕሪ ምብጻሕ ዝምልከቱን ዘስምረሉ እቲ ጀነራል ልዕሊ 130 ሚልዮን በዝሒ ህዝቢ ዘለዋ ኢትዮጵያ ኣብ ውሽጢ 10 ዓመታት ድማ 200 ሚልዮን ክበጽሕ ተጽቢሽ ዝግበረሉ ኣብ ኣፍሪቃ ብቁልጥፍ ካብ ዝዓብያ ዘለዋ ቁጠባታት ዝወነነት ሓንቲ ኢትዮጵያ ኣብ ዓለም በዝሒ ህዝቢ ዘለዋ ግን ድማ ኣፍደገ ባሕሪ ዘይብላ ሃገር ብምዃኖም ናይ ህላው ቁጠባዊ ጾር የጋጥማ ከም ዘሎም እቲ ጀነራል ይገልጽ እቲ ዝተኣወጀ ፖሊሲያ ኣድላይነት ምብጻሕ ባሕሪ ሃጽያዊ ድሌት ዘይኮነስ ዘላቂ ሃገራዊ ዕብየት ከምውን ሃገራዊ ድሕነትን ጂኦግራፊያዊ ግዴታ ከም ዝኾነ ይገልጹም ቁጠባዊ ወጻኢታት ኣፍደገ ባሕሪ ዘይብላ ሃገር ኣብ ዝዋን እዚ ኣብ ሓደ ጽዑቕ ወደብ ብበዝሒ ጅቡቲ ምጽጋም እቲ ሃገር ኣብ ዓመት ቢልዮናት ከባቢ 2 ቢልዮን ዶላር ኣሜሪካ ኣብ ክፍሊት መተሓላለፊ ሎጂስቲክስን ክተውጽእ የገድዳ እዚ ኣሃዝ እዚ መብዛሕትኡ ግዜ ካብቲ ብሓያል ባጤራት ትረኽቦ ኣታዊታትን ሰደድ ኣታዊታትን ዘይተመጣጠነ ብጽሕ ከም ዝበልዕ ይጠቅስ እዚ ወጻኢታት እዚ ኣብ ልዕሊ መላእ ቁጠባ ከም መዋቕራዊ ግብሪ ኮይኑ ይሰርሕ ኢንዳስትሪያላይዜሽን ምንካይ ድኽነትን ድማ ዝዕንቅፍ ምዃኑ እቲ ወጻኢታት የቐምጦት ጀነራል ሰለስተ ጎደናታት ኢትዮጵያ ተበጻሕነት ክትረክብ እትገብሮ ዘላ ጻዕሪም ኣብ ሰለስተ ሸነኻት ዝተመርኮሰ ይብል እቲ ተመራጺ ሕጋዊ ፖለቲካውን ዲፕሎማሲያውን መንገዲ ንነዊሕ እዋን ዝጸንሕ ተበጻሕነት ብድርድር ህግራዊ መስመራት ዝተገብረሎም ክልቲያዊ ስምምዕነታት የድልም ንግዳዊ ስምምዕነት ንሊዝ ወደብ ወይ ድማ ዋንነት ምዕሩይነት ኣብ ህግራዊ ሕጋዊ መሰላት ናይተን ኣፍደገ ባሕሪ ዘይብለን ሃገራት ንነባሪ ምብጻሕ ናብ ባሕሪ ዝተመርኮሰውን ክሕሰበሉ ይኽእል ይብል እቲ ንግዳዊ መንገዲ ኣብ ዘላቂ ነዊሕ ዝጸንሕ ቁጠባዊ ሽርክነት ዘተኮረ ምዃኑ ዝገልጽ ጀነራል ጻድቃን ይኹን እምበር ምይይጥ ወተሃደራዊ ኣማራጺም ነቲ ዓሚቕ ስምዒት ተቓላዕነትን ነዚ ጉዳይ ንምፍታሕ ሃገራዊ ቆራጽነትን ዘጉልህ ኮይኖም ብኩሉ መዳያዊ ዞባዊ ፍታሕ ክቃልል ዘለዎም ስግኣት ከም ዝኾነ ገሊጽዎም ዞባዊ ሰላምን ምርግጋዕን ኢትዮጵያ ጠለባ ብታሪኻዊ ስነ ሞገድ ጥራይ ዘይኮነም ብዓቕን ቁጠባውን ዲሞግራፊያውን ክውነታውን ምኹኒ ከም ዝኾነም እቲ ጀነራል ይከራኸር መንግስታዊ ብድሆታትን ናይ ኤርትራ መርገጺታትን እውን ይገልጽ እቲ ጀነራል ስግር ዶብ ውሽጣዊ ፖለቲካዊ ኣቃውማ ኤርትራ ኣብ መማዓራረይ ቀይሕ ባሕሪ ዘይግመት ሓደጋ ዘሎ ወሳን ባእታ የተኣታቱም ዋላኳ ግዳማዊ ምርግጋዕን ፕሮፓጋንዳ ናይ መንግስታዊ ተግባራኛታትን እንተሃሎም ኤርትራ ብዝበለጸ ክትግለጽ ኣዝያ ወተሃደራዊት ምልካዊት ዕርዲ ሃገር እያ ብሰፊሕ ጸጥታዊ ኣሰራርሓ ጥራይ ዝንቀሳቐሱ ተግባራዊ ፖለቲካዊ ትካላት የብላን እዚ ስርዓታዊ ሕጽረት ናይ ስንባደ ናይ ምምጣጥ ዓቕሚ ቁጠባዊ ፖለቲካዊ ወይ ማሕበራዊ አንጻር ውሽጣዊ ተቃውሞን ግዳማዊ ጸጥታትን ብፍሉይ ስቡር ይገብሮ ይብል እቲ ጀነራል ዓበይቲ ረቑሒታት ኣሎ ይብል ብዜካ ህሉ ባህሪ ሃገረ ኤርትራ ከም ኤርትራ ዝኣመሰለ ሃገራት ብፍላይ ድማ ልዕሊ ዓቕን ህርፋን ብዘሎም መራሕቲ ክመሓደራን ከለዎም ኣካይዳ ዝውስና እየን ይብል እቲ ናይ መንግስቲ ኣካይዳም ክልተ ነገራት ክገብሩ ዝፍትኑ ክኸውን ይዝበለ እቲ ጀነራል ቀዳማይ ንውግእ ዝኸውን ጸጋታቶም ሰብኣዊ ይኹን ካልእ ብምውዳብ ኣብ ዘለኣለማዊ ግጭት ምውፋር ወይ ድማ ላዕላውነቶም ንምክልኻል ብዝብል ወከልቲ ውክልና ሓይልታት ምውዳብ እዚ እዩ እቲ መሰረት ናይ ኤርትራ ሃገርነት ካብ ህላዋ ትሒዙ እንትርአ ይብል ካልኣይ ንኽልተ ዓበይቲ ሓይልታት ማለት እውን ኣብዚ ጉዳይ እዚ እተን ሃብታማት ሃገራት ማእኸላይ ምብራም በተዓቢ ፋይናንሳዊ ጸጋታትን ንቀይሕ ባሕሪ ሙሉእ ብምሉእ ንምቁፅጻር ዘለዎን ዘይጸግብ ህርፋን ወኪል ምዃኑ እውን ይገልጽ ሓደ ካብቶም ናይ ፖሊሲ ኣማራጺታት ንከም ኤርትራ ዝኣመሰለ ሃገራት ቀጻሊ ምንጭ ዘይምርግጋዕን ኣቕሓ ሃገራዊ ድሕነትን ንኢትዮጵያ ከም ዝኾነ ብምስማር ቀይሕ ባሕሪ ንኢትዮጵያ ናይ ሃገራዊ ድሕነት ኣጀንዳ እዩ ምሕደራን ንኻልኦት ሓይልታት ጥራይ ዘይግደፍ ይብል ካብዚ ብምብጋስ እምበር ኢትዮጵያ ንውጽኢት ናይቶም ሃገረ ኤርትራ ዝስዕባ ክልተ ኣማራጺታት ኣይትጻውረኛ ዝብል ጀነራል ጻድቃን ሓደ ኣብ መንጎ ክልቲአን ሃገራት ሰላምን ድሕነትን ጥራይ ዘይኮነም ኣብ ሰፊሕ ዓውዲ ቀይሕ ባሕሪ ሰላምን ድሕነትን ምርግጋዕን ካልእ መማረጺ ክህልዎ ኣይግባእን ይብል ካብዚ ሓሊፉ ኤርትራ ውሽጣዊ ምፍንጫላት እንተላይ ኣብ መንጎ ህዝባ ኣብ ግማግም ባሕርን ከበሳን ነዊሕ እዋን ጸንሐ ኣፈላላይ ከሙን ብጅምላዊ ስደት ንስነት ዝድረኽ ሩኡይ ዲሞግራፊያዊ ለውጢ ቡድሆታት ዘለዎ ሃገር ምዃና ይገልጽ ወሳን ነገር እንተሃሊ ይብል ጀነራል ጻድቃን ምላይ ወይ ምትኹታኽ ናይቲ ነዊሕ እዋን ጸንሐ ውልቀ መላኺ ኢሳያስ ኣፍወርቂ ፖለቲካዊ ውከት ክለቅቕ ይኽእል እዩ እዚ ድማ ብናይ ደገ ዞባዊ ወይ እህጉራዊ ተዋሳእቲ ምምላእ ዘይተርፍ ባዶነት ክፈጥር ይኽእል ይብል ንምእላይ መንግስቲ ኤርትራ ነቲ ሃገር ናብ ሓደ ብቐጥታ ምስ ሓደ ካብቶም ኣገደስቲ ባሕራዊ ካንሸሎታት ዓለም ዝቐርብ ህውከት ዝመልኦ ናይ ውክልና ሜዳ ውግም ክቕይራ ከም ዝኽእል እውን ጀነራል ጻድቃን የጠንቀም ብሓይሊ ንመንግስቲ ኤርትራ ንምእላይ ዝብል ኣማራጺ እንተተወሲዱ ሓደጋታቱን ተብርህም ዝብርባር ግማግም ባሕሪ ሃገር ብባህሪኦም ንርጉእ መራኸቢ ሓደጋ ከም ዝኾነ ይገልጽ
حدقا جيوبوليتيكاوي دردر زملكتن تقلص لما جنرال دخمتات نايتن ابغماغم بحر زركبا غزاتاتن قرن افريقا نحيال اهغراوي وددر زعدم كم زخونه يقلصمم قيح بحري بعبي بحيلات حغرات ابتي سفيح زوبا زدرخ تياتر ناي وكلنا صمدو خوين قصيلو يبل مبرقاوي غماغم بحري بإيران زنبرن زقوز اصرن سعود عرب نحنح امارات عرب ابيمن زكاي زلو غچتن اب ملا غماغم بحر افريقا زغبرم وتحدراون قطباون وفرتاتن يقلص معرباوي غماغم بوغن افريقا زلوم كاب امريكان فرنساين كساب تشاينان تركن زبوزحو ناي وصاي وتحدراو مدبرات زانغل كوينم اب وددر عباي حيلي ماخراينت زوغل حكم زخونه تقيسلم ازي ناي وكلنا انطفت ازي نوشتاون كبابياون غرچتات ناي دوبات غرچتاتن ناب عابيو كسغاغرو كون زخل هغراو غچتاتون كغيرو كم زخل يتنقم نوشتاوي كبابياون غرچتات هاغرات اتزوبا دما زغادو كم زخونه اتي مبزحت غزه بغبصي زمرح نيوتيوبيا زتامامن مبزح قيح بحرين مخلكال زكاير زلوم دبلوماسياو وفري اب አዲስ አበባም ከማዕከል ናይቲ ዜሮ ድምር ዞባዊ ናይ ስልጣን ቃልሲም በስትራቴጂካዊ መዳይ አንጻር ምርግጋም ዝጻረር ቃልሲ ምንቅስቃስ ምዃኑ ገሊጸሎም እቲ ኣብ ሕቶ ዘኣት ዘሎ ግማግም ባሕሪ ብፍላይ ድማ ደዋዊ ቀይሕ ባሕሪ ብበዝሒ ህዝቢ ዓፋር ዝነብረሉም ባህላውን ዓሌታውን ምትእሳሩ ብዓብዩ ኣብ ውሽጢ ኢትዮጵያ ዝነብር ኣዝዩ ኣካታዒ ግን ከዓ ስትራቴጂካዊ ግማግም ባሕሪ ንህዝቢ ዓፋር ምዃኑ ይገልጽ እቲ ዝረአ ዘሎ ጂኦግራፊያዊ ከባቢ ካብ ወደብ ማሳዋ ንደቡብ ክሳብ ወደብ ዓሰብ ካብ ደቡብ ኢትዮጵያ 600 كيلومتر نوحاتن 60 كيلومتر سفحاتن زرغح بهزب عفار زنبرول كباب مخاني تقسم معناتون وحدات اماي تشحات عفار زلام اب ኤርትራ ዞባ ደንከላቶ በኃይል ዝፍለጥም እዚ ጸቢብ ጽርግያም ወሳኔ ገማግም ቀይሕ ባሕሪም መቀጸልታ መሬት ኢትዮጵያ ዝኾነት ኣብ ውሽጢ ክልቲና ሃገራት ቀጻሊ ውሽጣዊ ግርጭታት ዞባው ኩናትን ቀጻሊ ዘይምርግጋዕን ሓደጋ ከስዕብ ይኽእልም እዚ ሕዘሎ ፖሊሲም ልዕሊ 130 ሚልዮን ህዝቢ ዘለዎ ሃገር ነባሪን ክትግምቶ ዝኽእልን ምብጻሕ ወደብ ምኽልካል እንትዳ ቀጽልም ሓደጉ ኣዝዩ ከቢድ ከም ዝኾነ ጀነራል ጻድቃን ዝትንትን እቲ ዝሓሸ መንገዲ ሓዱሽ ሚዛንን ዘላቕ ሰላምን ዝበለ ድማ እቲ ግድነት ዞባዊ ሰላምን ምርግጋዕን ኣድላይነት ሓይሊ ዝረኸበት ተበጻሕነት ኢትዮጵያ ከም ማእኸላይ ዓንዲ ናይቲ ዞባዊ ስነ ህንጻን ጸጥታን ዝቕበል ፖለቲካዊ ኣወዳድባም ዝጠልብ ምዃኑ ይገልጽ stabilizing and cooperative anchor among regionally influential states in the region زبلا نيتيبيا لعلاون استفلين تبصحنت بحري كلوا زغبا ايتيبيا ابتي زفلت زوبا كم متكاتام كتسرح كم تخل يغلصام زي مرغغعن بتنحنحتي ربحاتنا تعبلن مبزحت غزه مسناي وصاي متتاو تدميروم صفحات قطبا ديموغرافيان جيوغرافيان ابغمت بمتاو ايتيبيا كاب دققتن ملكاويانن دخومات منغستاتن لعلي انصتان لمعاتن ازيازتا تامامن مشارختي كتخون يغبرا ناب قيح بحر متوايبل كندي ديمقراطياوي محدرا زمكدمام كندي إثيوبيا زعاقنا هاجر مستي تاريخاون بهلاون بزحنتو بحدا عزيو ماخلاي زخونه ملكاو سرعاتن زيتوسنه وان كغزا ايخلنهم نلمعاتو زدرخو رقحيتات مالتون سفيح بزح حزبيم سفيح بزحنت زيتعدن صفحاتن لوجيستيكساوي دليتاتن ناب زيت ماخل ممحدار كدف و ناي غدن يبل جنرال صادقان ازي كندي باعتا ديمقراطياو محدرا زخدم زي مؤخل محدرام وتزامادي معري مكفال هابتن قصالي قطباوي معبالن زفطر كونتاتون زولد يبل ኢትዮጵያ ኣብ መላእ መድረኽ ቀይሕ ባሕሪ መልሕቕ ሰላምን ምርግጋዕን ክትኸውን ሰላምን ምርግጋዕን ክመጽም ኢትዮጵያ ንውሽጣዊ ድሕነታ ዘጋጥሙ ቡድሆታት ብሰላም ክትፈትሕን ኣብ ቁጠባዊ ልምዓትን ዲሞክራሲን ምሕደራም ከተተኩረለዋ ይብልን ምዚ ተኣሳሲሩ ኣብ ስምምዕ ቋሚ ምቁራጽ ዛብኦታት ፕሪቶሪያ ተመርኮሰም ጉዳይ ትግራይ ኣብ ዝሓጸረ ገዘ ምፍታሕን ንመንግስቲ ኤርትራ ዝኾነ ይኹን ተኽእሎ ናይ ውክልና ኩናት ምኽልካልን ዝለዓለ ቀዳምነት ዝወሃቦ ጉዳይ ኢትዮጵያ ከም ዝኾነ ኣስሚሩሎም ንኽልቲኡ ዝጠቅም ኣሰራርሓም ነባሪ ብዓለም ለኻዊ እገዳ استأجرن تبصحنت بحري بيلم دليتات إثيوبيا بمواد اتزوبا كاب وددر ناب متحبار كاب نحنح ناب متحبار كسغاغر يخليبل جنرال صادقان إثيوبيا زدليا ناي هيوت مسمر تركب اب غماغم بحري زركبا غزاتات بانفستمنت كفليتات متحلالفن حبراوي قطباو معبالن بليونات دولار يرخبام كمون محبرسب عالم ازيو زياده وحسن رجوعن قيح بحري يركب سلاماويتن بديمقراطياوي اغباب تمرحن بقطبا استوحدت إثيوبيا عملا عوده قيح بحري زمصو عسرتات عامتات اجندا سلامن صتان قيح بحريم ملحق زغبر حدوش نبار ميزان ناي مفطار عقمي زتحزا كم زخونايم ليتنال جنرال صادقان غبرتنسايم ابواناوي كونتات مسمر قيح بحرن زوبا قرن افريقان عالم لخاوي نحن كمون كونتات سرعات منغسي إيرترا مسرت غيرم اب غازيطا زو ريبورتر بانجليزኛ اب استزرغحتن تانم كم زسفرون تخوينم